अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारी की दौड़ ऐसा लगता है कि मुखालिफ मुस्लिम तबसरों और रिमार्क्स के गिर्द घूमने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने कल से मुसलसिल मुखालिफ मुस्लिम रिमार्क्स का सिलसिला शुरू करते हुए जारहाना तेवर इख्तियार किए हैं और इनका मुतालबा है कि अमेरिका में तमाम मुसलमानों के दाखिले पर मुकम्मल इम्तना आयद कर दिया जाए। ये इम्तना इमिग्रेशन और सयाहत दोनों शोबों में आयद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक हम ये समझ नहीं लेते कि असल में हमारे मुल्क में क्या रहा है, इस वक्त तक अमेरिका में मुसलमानों के दाखिले पर मुकम्मल इम्तना आयद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में किए हैं जबकि एक दिन कबल ही सदर अमेरिका बराक ओबामा ने अपने कौम से खिताब में अमेरिकी अवाम से कहा था कि वो बर्नार्डिनो दहशतगर्द हमले के पेश नज़र तमाम मुसलमानों के ताल्लुक से गलत राय कायम ना करें। ट्रंप ने कहा कि जब तक हमें दहशतगर्दी से दरपेश खतरे को समझने में मदद नहीं मिलती, इस वक्त तक हमको इन अफराद के हमलों का शिकार होना पड़ेगा जो सिर्फ जिहाद में यकीन रखते हैं और वो इंसानी जानों का कोई एहतराम नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतालबा पर रिपब्लिकन पार्टी ही की उम्मीदवारी के दूसरे दावेदारों ने फौरी तनकीदें शुरू कर दी है और इसको मज़ाक़ कैद करार दिया है। इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बहुत दूर तक जा रहे हैं। एक और दावेदार जेब बुश ने अपने मुखालिफ के ताल्लुक से कहा कि इनकी पॉलिसी तजावीज़ गैर संजीदा है। दूसरे उम्मीदवारों ने भी ट्रंप के तबसरे पर तनकीद की है। इसके बावजूद ट्रंप ऐसा लगता है कि अपने रिमार्क्स और मौक़िफ़ पर अटल हैं। इनका कहना है कि जब तक मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल इम्तना आयद नहीं किया जाता, इस वक्त तक हालात को संभालने में मदद नहीं मिल सकती। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने आज अपने पाकिस्तानी हममनसब सरताज अजीज़ से एक इशाइये में मुलाकात की, जो सरताज अजीज़ ने अफ़गानिस्तान पर मुनक़्क़िद होने वाली हम्मा कौमी कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के लिए मुनक़्क़िद किया था। सरताज अजीज़ ने गर्मजोशी के साथ सुषमा स्वराज का खैर मक़दम किया और दोनों मुख्तसर सी बातचीत में मसरूफ़ रहे। सरताज अजीज़ बादशाह सुषमा स्वराज के साथ बैठे रहे। सुषमा स्वराज आज सैर रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आई हैं। ये दौरा दरअसल गल्ब एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हैं। अफगानिस्तान पर वज़ारती इजलास का आज इनेकाद अमल में आने वाला है। सुषमा स्वराज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सरताज अजीज़ से बाहमी मुलाकात करेंगी और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से भी बातचीत करेंगी। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद कहा कि दोनों मुल्कों के माबीन ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और वो पाकिस्तानी कायदीन के साथ बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल करेंगी। सुषमा ने कहा कि वो इस प्याम के साथ यहाँ आई हैं कि दोनों मुल्कों के माबीन ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए। स्वराज के दौरे पाकिस्तान से कबल दोनों मुल्कों के मुशीरान कौमी सलामती की बैंकॉक में इतवार को मुलाकात हुई थी। इस मौके पर दोनों मुशीरान ने दहशतगर्दी, जम्मू कश्मीर और दूसरे कई बाहमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया था। विश्व हिंदू परिषद की हद से ज़्यादा बोलने वाली कायद साध्वी प्राची ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि अदाकार शाहरुख खान और अदाकार आमिर खान SP कायद आज़म खान के साथ गठजोड़ करके मुल्क की शुबियाँ मस्त कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मुल्क में अदम रवादारी का गलबा है। मुबैना तौर पर अदम रवादारी की पूरी मुहिम एक साजिश है ताकि मुल्क को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त है क्योंकि ये लोग अवार्ड्स वापस करते हुए भी ये जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क में अदम रवादारी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, आमिर खान और आज़म खान अदम रवादारी के बारे में अपने बयानात के ज़रिए मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी भी उनके साथ हैं। BHP कायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने दादरी वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं ने कभी भी कहीं भी फसादात का आगाज़ नहीं किया, लेकिन बाज़ लोग दानिस्ता तौर पर गायों को हलाक करते हुए फसादात के लिए उकसाते हैं। मिसबाहुल खुरा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अज़-ज़हरी अल-मुल्तानी चिश्ती इफ्तिखारी खतीब व इमाम मक्का मस्जिद व नायब शेखुल जामी निज़ामिया ने कल सुबह मुख्तसर अलालत के बाद बाउमर 81 साल खालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना के इंतकाल की इत्तला के साथ ही इल्मी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। मौलाना की नमाज जनाजा बरोज़ चारशुम्बा यानी आज बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ मक्का मस्जिद में अदा की गई और तदफीन इहाते दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी चमन वाक़े मिस्रीगंज में अमल में आई। हज़रत अब्दुल्ला कुरैशी अज़-ज़हरी के इंतकाल के साथ तारीख़ी मक्का मस्जिद का एक बाब भी ख़त्म हो गया। खतीब साहब गुज़िश्ता 27 बरस से मक्का मस्जिद में खिताबात व इमामात के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अज़-ज़हरी को हज़रत अबू अल फ़ज़ल सैयद शाह इस्माइल हुसैनी अल मुल्तानी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हासिल थी। अलावाज़ी हज़रत नूरुल्लाह हुसैनी इफ्तिकारी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिले चिश्तिया व इफ्तिकारिया में बैत हासिल थी। क़याम मिस्र के दौरान हज़रत ने अल शेख इब्राहिम औज़ मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से भी बैत हासिल की थी।
حضرت کو سلسلہ ملتانی کے علاوہ حضرت ابراہیم عوض مصری رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل تھی۔ عبداللہ قریشی الزہری 1987 سے پابندی مکہ مسجد میں خطابت و امامت پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ سال گزشتہ تک بھی وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، جبکہ سال گزشتہ ناسازی صحت کی بنا پر انہوں نے رضاکارانہ سبکدوشی کا اعلان کیا تھا۔ عبداللہ قریشی صاحب کے انتقال کی اطلاع کے ساتھ ہی ارباب جامعہ، ارباب حکومت کے علاوہ سیاسی قائدین، عہدیداروں اور معتقدین کا تانتا بن گیا۔ حضرت مولانا مفتی عظیم الدین صدر مفتی جامع نظامیہ، حضرت مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامع نظامیہ، حضرت مولانا خواجہ شریف شیخ الحدیث جامع نظامیہ، ڈاکٹر سیف اللہ شیخ الادب جامع نظامیہ، مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی، مولانا سید سعادت پیر بغدادی، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری، مولانا بدیع الدین صابری، مولانا سید شاہ قبول پاشا قادری شتاری، مولانا حافظ عثمان نقشبندی امام مکہ مسجد، مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم کے علاوہ دیگر اساتذہ نے مرحوم کے مکان واقع پنچ محلہ پہنچ کر مولانا حافظ رضوان قریشی خطیب و امام مکہ مسجد کے علاوہ دیگر ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ مولانا کے انتقال کی اطلاع عام ہونے کے ساتھ ہی حرمین الشریفین میں مغفرت و درجات میں بلندی کے لیے دعائیں کی گئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ جناب محمد محمود علی، وزیر آئی ٹی و پنچایت راج کے ٹی راما راؤ، قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل جناب محمد علی شبیر، رکن قانون ساز کونسل جناب فاروق حسین، جناب اے کے خان، ڈائریکٹر جنرل تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو، ہنمنت راؤ، رکن راجیہ سبھا ایم ششیدھر ریڈی، ڈی ناگیندر اور مجلسی قائدین، ارکان اسمبلی و قانون ساز کونسل اور دیگر نے مکان پہنچ کر آخری دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ قریشی الزہری کے سانحہ ارتحال کی اطلاع پر تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مولانا مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے افراد خاندان سے اظہار ہمدردی کی۔ صدر تلنگانہ تلگو دیشم پارٹی ایل رمنا نے مولانا عبداللہ قریشی الزہری کے سانحہ ارتحال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کیپٹن اتم کمار ریڈی نے اپنے تعزیتی پیام میں مرحوم کی خیرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم منفرد انداز میں خیرات کے لیے معروف تھے۔ حضرت عبداللہ قریشی الزہری جامع ازہر مصر سے واپسی کے بعد جامع نظامیہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ علاوہ ازیں وہ لطیفہ عربک کالج کے پرنسپل کے عہدے پر بھی زائد از 10 سال خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے خطیب و امام مکہ مسجد حضرت مولانا عبداللہ قریشی الزہری کے انتقال پر اپنے گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کی شہر حیدرآباد میں ناقابل فراموش خدمات رہی ہے۔ خطیب و امام مکہ مسجد کی ذمہ داریوں کے علاوہ عبداللہ قریشی صاحب نے سماجی مسائل پر اظہار خیال اور امت کی تربیت پر خصوصی توجہ مرکوز کی تھی۔ ایڈیٹر سیاست نے خطیب و امام مکہ مسجد کے انتقال کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عبداللہ قریشی الزہری اپنی عربی دانی کے علاوہ مخصوص لہن کے سبب دنیا بھر میں مشہور تھے۔ انہوں نے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں اہل خانہ اور معتقدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ طلباء کی تقریباً 25 تنظیموں پر مشتمل ڈیموکریٹک کلچرل فرنٹ نے اپنے اس عہد کا اعادہ کیا کہ 10 دسمبر کو ہر قیمت پر جمہوری انداز میں بیف فیسٹیول کا اہتمام کیا جائے گا اور اگر ضروری ہو تو اس کے لیے ہائی کورٹ سے اجازت بھی حاصل کی جائے گی۔ ڈیموکریٹک کلچرل فورم کے نمائندوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی حکام اگر فیسٹیول کے اہتمام کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہیں تو عدالت سے رجوع ہوں گے۔ اس دوران یونیورسٹی حکام نے یہ واضح کر دیا کہ یونیورسٹی کے احاطے میں کسی بھی فیسٹیول کے اہتمام کی اجازت نہیں دی گئی۔ یونیورسٹی کے اسٹاف، طلباء و اساتذہ کو مطلع کیا جا چکا ہے کہ بیف فیسٹیول، گاؤ پوجا اور پورک فیسٹیول کی تعلیم و تحقیق سے کوئی تعلق نہیں، چنانچہ ایسے پروگراموں کے کیمپس میں انعقاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے مکہ مسجد کے خطیب و امام حافظ و قاری عبداللہ قریشی الزہری کے سانحہ ارتحال پر شدید رنج و غم اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے اپنے تعزیتی پیام میں کہا کہ مولانا مرحوم نے اسلامی علوم کی درس و تدریس کے لیے عظیم خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کی رہنمائی میں سینکڑوں طلباء نے قرات پر درس و عبور حاصل کیا۔ مولانا عبداللہ قریشی کو ملک اور دنیا بھر سے کئی گران قدر اعزازات حاصل ہوئے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو نے مولانا مرحوم کے مکہ مسجد میں دیے جانے والے خطبات جمعہ کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اقطاع عالم کے سرکردہ علماء دین نے آپ کے خطبات کی بھرپور ستائش کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیان کے آخر میں غمزدہ ارکان خاندان اور بے شمار تلامذہ و مداحوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو یہ ناقابل تلافی صدمہ برداشت کرنے کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں تعمیراتی و ترقیاتی کاموں کے بلند بانگ دعووں کی منہ بولتی تصویر دیکھ کر عوام خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے منتخبہ نمائندے کہاں تک مسائل کی یکسوئی کر رہے ہیں۔
जबकि नशेमन नगर तालाब कट्टे में फसील से मुत्तसिल रखी हुई कचरा कुंडियां लबरेज हो गई हैं, हत्ता के इस रास्ते पर कचरा फैल गया है। मुकामी अवाम ने बताया कि तकरीबन 10 दिन का अरसा हो गया, तहाम महकमा बल्दिया का अमला इस तरफ अपनी तवज्जो मबजूल नहीं किया। मुकामी अवाम ने अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों की लापरवाही और कारस्तानी के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि साबिका कॉरपोरेटर मजलिस अपनी 5 साला मियाद में एक दफ़ा भी इस इलाके का दौरा करते हुए मसाइल को समाअत नहीं किया। इस मौके पर चंद ख्वातीन ने कहा कि गुज़िश्ता कम व बेश 2 दहों से सारे इलाके का यही हाल है। जनाब सुल्तान मिर्ज़ा सदर चंचलम डिवीज़न वेलफेयर सोसाइटी ने कहा कि वो सारे इलाकों का दौरा करते हुए कमिश्नर बल्दिया को तस्वीर के साथ सारे मसाइल पर मबनी एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे और इसकी आजिलाना यकसोई के लिए जंगी खतूत पर कार्रवाई चलाने का मुतालबा करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने ऐलान किया कि हैदराबाद और रंगारेड्डी में ऑटो रिक्शा स्कीम के लिए जिन 1700 उम्मीदवारों को अहल करार दिया गया था, इन तमाम को ऑटो रिक्शा जारी किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आज हज हाउस में मुनक़िदा तकरीब में कुरानदाजी के ज़रिए 992 अफराद का इंतखाब किया जो इस स्कीम के लिए मुस्तहिक़ करार पाए गए हैं। ईसाई तबके के साथ और सिख तबके की एक दरख्वास्त को कुरानदाजी के बगैर मुंतखब करार दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाकी 700 दरख्वास्त गुजारों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो तमाम को ऑटो रिक्शा मंजूर कराने के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी करेंगे और अंदरून एक हफ़्ता इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। इस ऐलान का तकरीब में मौजूद ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद व रंगारेड्डी से इस स्कीम का आगाज़ हुआ है और हर ज़िले में इसे तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में 500 ऑटो रिक्शा जारी करने का मंसूबा है। इस तरह जुमला 4500 ऑटोज़ गरीब ख़ानदानों के लिए जारी किए जाएंगे ताकि इन ख़ानदानों की मुआशी पसमानदगी दूर हो सके। नायब वज़ीर आला ने ऐलान किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमात का मंसूबा रखते हैं और आइंदा मालियाती साल बाज़ नई स्कीमात के आगाज़ की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि हर गरीब के चेहरे पर खुशी देखना और सुनहरे तेलंगाना की तश्कील KCR का अहम मकसद है, जिसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।